ফিরে আসলাম ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতির পর। প্রধানমন্ত্রী রাজ্যে আসার অপেক্ষায় যারা এতক্ষণ ধরে অপেক্ষমান ছিলেন, সেই অপেক্ষার অবসান ঘটেছে। ইতিমধ্যে রাজধানীর স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে উপস্থিত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং এই মুহূর্তে সেই জায়গা ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরবো, যেখানে প্রধানমন্ত্রী বেনিফিশিয়ারিদের সঙ্গে কথা বলছেন, যারা কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বিভিন্ন রকম প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা পেয়েছেন ইতিমধ্যে। সেই সমস্ত বেনিফিশিয়ারিদের সঙ্গে নিজস্বভাবে একান্তভাবে আলাপচারিতা করছেন এই মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই সময় ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরছে এই মুহূর্তে, এবং গোটা রাজ্যবাসী যে অপেক্ষা করছিল, দিনের পর দিন ধরে যে জল্পনা কল্পনা ছিল, একটা তৎপরতা লক্ষ্য করা গেছিল প্রশাসনিকভাবে দলের পক্ষ থেকে, একটা চূড়ান্ত তৎপরতার ছবি উঠে এসেছে। সেই সমস্ত তৎপরতার অবসান ঘটল। ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাজ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন। কিছুক্ষণ আগেই তিনি আগরতলার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নবনির্মিত টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধন করেছেন। তিনি সেখানে ঘুরে দেখেছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবও উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে, এবং সরাসরি সেখান থেকে সড়ক পথে রওনা দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কনভয় সেখান থেকে রওনা দিয়েছিল, এবং ইতিমধ্যে রাজধানীর বিবেকানন্দ ময়দানে পৌঁছে গেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এবং বিবেকানন্দ ময়দানে ইতিমধ্যে জনঢোল জনজোয়ার লক্ষ্য করা যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রীকে দেখবার জন্য, প্রধানমন্ত্রীকে শোনার জন্য। প্রধানমন্ত্রী যে বক্তব্য দেবেন, রাজ্যবাসীর সামনে যে বক্তব্য তুলে ধরবেন, সেই বক্তব্য শোনার জন্য অধীর অপেক্ষায় রয়েছেন রাজ্যবাসী। তার ঠিক আগের মুহূর্ত, কিছুক্ষণ আর সময়, এই মুহূর্তে তিনি বেনিফিশিয়ারিদের সঙ্গে কথা বলছেন, জানতে চাইছেন বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ সুবিধাগুলো কিভাবে তারা পেয়েছেন এবং সেগুলো পাওয়ার পর তারা ঠিক কতটা উপকৃত হয়েছেন। প্রত্যেকটা বিষয় তিনি শুনছেন তাদের প্রত্যেকের মুখ থেকে, এবং তারপরেই তিনি উঠে যাবেন সরাসরি মঞ্চে উঠে যাবেন এবং রাজ্যবাসীর সামনে তিনি ভাষণ দেবেন, বক্তৃতা দেবেন। তারপরেই উদ্বোধন করবেন দুটি প্রকল্পের, যেক্ষেত্রে ত্রিপুরা গ্রাম সংযুক্তি যোজনার, যে যোজনার অন্তর্গত একাধিক অসুবিধা রাজ্যের মানুষ পেতে পারেন, সেই সমস্ত সুবিধা অসুবিধাগুলি তুলে ধরবেন। তার পাশাপাশি 100টি বিদ্যালয়, যে বিদ্যালয়গুলিকে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে নথিভুক্ত করবে, এবং তার পাশাপাশি রাজ্যের মানুষ কিভাবে আরো অত্যধিক সুযোগ সুবিধা পেতে পারে। আগরতলা স্মার্ট সিটি যেরকম ভাবে এগোচ্ছে, সেই স্মার্ট সিটিকে এগোনোর ক্ষেত্রে আরো কিভাবে সংযুক্ত করা যায়, তার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন প্রধানমন্ত্রী। সেই প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসাবেই আজকে প্রধানমন্ত্রী সফর, রাজ্যে প্রকল্পের উদ্বোধন, রাজ্যে বিমানবন্দরের উদ্বোধন, এবং সেই ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি সরাসরি। গোটা রাজ্যের মানুষের চোখ রয়েছে এই মুহূর্তে সেদিকে, যেখানে রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী এসে উপস্থিত হয়েছেন, এবং আর কিছুটা সময়ের অপেক্ষা, যেখানে তিনি জনজাতির উদ্দেশ্যে তিনি ভাষণ রাখবেন। সকলের সঙ্গে তিনি আলাপচারিতা করছেন এই মুহূর্তে। বেনিফিশিয়ারিরা যারা প্রকল্পের সুবিধাগুলি পেয়েছে, সেই প্রকল্পের সুবিধাগুলি সম্পর্কে ইতিমধ্যে জানছেন, শুনছেন তাদের মুখ থেকে তাদের সুবিধা অসুবিধার কথা প্রধানমন্ত্রী। সেই সময়ের ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি সরাসরি নিউজ ভ্যানগার্ডের পর্দায়। দেখতে পাচ্ছেন সেই ছবি, যেখানে মহিলা পুরুষ নির্বিশেষে মানুষ উপস্থিত রয়েছেন, এবং সকলের কাছ থেকেই একে একে শুনছেন কি কি সুবিধা অসুবিধা ইতিমধ্যে তারা পেয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প রয়েছে, রাজ্যের প্রকল্প রয়েছে, অর্থাৎ ডাবল ইঞ্জিন সরকারের যে সুযোগ সুবিধা রয়েছে, সেই ডাবল ইঞ্জিন সরকারের কি কি সুযোগ সুবিধা ইতিমধ্যে তারা পেয়েছেন, এবং সেই সুযোগ সুবিধাগুলো পেয়ে তারা ঠিক কতটা উপকৃত হয়েছেন, আগামী দিনে আর কি কি সমস্যা রয়েছে মানুষের, প্রত্যেকটা বিষয় জানার জন্য এই মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী মোদী তিনি নিজে সকলের সঙ্গে করছেন আলাপচারিতা। একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি এখন রয়েছেন। এরপরেই তিনি উঠবেন ময়দানে, এরপরেই তিনি উঠবেন মঞ্চে, এবং সেখানে মানুষের উদ্দেশ্যে ভাষণ রাখবেন প্রধানমন্ত্রী। সেই সন্ধিক্ষণের অপেক্ষাতে রয়েছে সকল মানুষ, রাজ্যের মানুষ অধীর অপেক্ষাতে রয়েছে। অপেক্ষার ইতিমধ্যে অবসান হয়েছে, আমরা বলতেই পারি। স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে উপস্থিত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরছে এই মুহূর্তে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উপস্থিত হয়েছেন রাজ্যে। আগরতলা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উদ্বোধনের পর তিনি স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন, এবং যেখানে চারিদিকে মানুষের ঢল নেমেছে, জনজোয়ার, রাস্তা থেকে শুরু করে আস্তাবল মাঠ সর্বত্রই মানুষের ঢল লক্ষ্য করা যাচ্ছে। উপচে পড়া ভিড় শুধুমাত্র রাজধানী আগরতলা নয়, তার পাশাপাশি গোটা রাজ্যেই কিন্তু একটা আলাদা রকম উৎসাহ, উদ্দীপনা, তৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে। প্রধানমন্ত্রীকে এক ঝলক দেখার জন্য রাজ্যের দূর দূরান্ত থেকে মানুষ এসে উপস্থিত হয়েছে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে, এবং স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে এই মুহূর্তে গোটা মাঠ ভর্তি রয়েছে, কানায় কানায় পূর্ণ রয়েছে, মানুষের উপস্থিতি রয়েছে, বেশ নজর কাড়া, লক্ষণীয় রয়েছে মানুষের উপস্থিতি। এবং
মোদির কনভয় ইতিমধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছে এবং তারপরে মোদি পৌঁছে গেছেন আগরতলার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে। প্রধানমন্ত্রী এই মুহূর্তে আলাপচারিতা করছেন, যারা বেনিফিশিয়ারিরা রয়েছে, যারা কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধাগুলি পেয়েছেন, সুবিধা অসুবিধাগুলি শুনছেন, তাদের মুখ থেকে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী। উত্তর পূর্ব ভারতকে উন্নয়ন করা এবং উন্নতির শিখরে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর যে প্রয়াস, যে চেষ্টা, সেই চেষ্টার অঙ্গ হিসাবে আজকে সকালবেলাতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পৌঁছে গেছিলেন মণিপুরে, যেখানে মণিপুরে প্রায় 4,800 কোটিরও বেশি টাকার 22টি প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন এবং সেখান থেকে সরাসরি চলে আসেন প্রান্তিক রাজ্য ত্রিপুরার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উদ্বোধনের পরেই মুহূর্তে আগরতলার বিবেকানন্দ ময়দানে পৌঁছে গেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিবেকানন্দ ময়দান থেকে সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা সেই ছবি, যেখানে মানুষের যে উৎসাহ ছিল, যে আবেগ ছিল, সেই উৎসাহের অবসান ঘটেছে ইতিমধ্যে এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি মঞ্চে উঠেছেন, গোটা রাজ্যের মানুষ তাকে স্বাগত জানাচ্ছেন এবং সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন সেই ছবি। আগরতলার যে বিবেকানন্দ ময়দান রয়েছে, সেই বিবেকানন্দ ময়দান থেকে সরাসরি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেই ছবি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী মহোদয়কে জয়ধ্বনি এবং হুলধ্বনির মধ্য দিয়ে দেশের বরেণ্য প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে আমরা মঞ্চে আহ্বান জানাবো। আগরতলার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান থেকে সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা সেই ছবি, যেখানে ইতিমধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আসার ঠিক মঞ্চে ওঠার ঠিক প্রাক লগ্নে আগরতলা শহর, আগরতলার মানুষ, রাজ্যের মানুষের সেই উলুধ্বনি, সেই জয়ধ্বনি আপনারা শুনতে পাচ্ছেন। যে ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরছিলাম সরাসরি, যেখানে মঞ্চে ওঠার আগে যারা বেনিফিশিয়ারিরা রয়েছেন তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন, তারা যা যা কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধাগুলি পেয়েছে সেই প্রকল্পগুলি সম্পর্কে তিনি শুনেছেন, জেনেছেন, আরো কি কি সুবিধা তারা পাচ্ছেন বা কি কি অসুবিধা রয়েছে সেই প্রত্যেকটা বিষয়ে তিনি আলাপচারিতা করেছেন রাজ্যের মানুষের সঙ্গে এবং এই মুহূর্তে তিনি মঞ্চে উঠতে চলেছেন। সেই অপেক্ষা রয়েছে, অপেক্ষার অবসান ইতিমধ্যে, যে অপেক্ষাই মূলত ছিল রাজ্যবাসী। সকাল থেকে মাঠে উপস্থিতি ছিল মানুষের লক্ষণীয়, যেখানে প্রচুর ভিড়, প্রচুর মানুষ
সেখানে দূর দূরান্ত থেকে এসে উপস্থিত হয়েছে এবং শুধুমাত্র একবার প্রধানমন্ত্রীকে দেখা, তার পাশাপাশি তার যে বক্তব্য রয়েছে সেই বক্তব্য শোনা, সেই জন্যই অপেক্ষা। সকাল থেকে দলীয় কর্মীদের উপস্থিতি ছিল সেখানে নজর কাড়া। বিধায়ক থেকে শুরু করে মন্ত্রীরা সকলেই উপস্থিত হয়েছেন আগরতলার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে। এই মুহূর্তে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন এবং তার পাশাপাশি ভাষণ দেবেন এবং তার পাশাপাশি যে সভার আয়োজন করা হয়েছে সেই জনসভাতে জনঢোল নেমেছে, রাজ্যের মানুষের জনঢোল নেমেছে জনসভাতে। পুলিশ প্রশাসন রয়েছে সতর্ক, যেখানে চারি চতুর্দিকে গোটা রাজ্যকে মুড়ে ফেলা হয়েছে নিরাপত্তার বলয়ের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর আশাকে কেন্দ্র করে, যাতে কোনো রকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। এবং কিছুক্ষণ আগেই আপনাদের সামনে তুলে ধরেছিলাম রাজ্যের তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সকলের বক্তব্য। যেভাবে সাধারণ মানুষ দূর দূরান্ত থেকে এসেছেন, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তারা ঠিক যেভাবে এসেছেন ঠিক সেই একই রকম ভাবে যাতে নির্বিঘ্নে তারা সকলেই ফিরে যান সেই ব্যবস্থাটাও করতে বলা হচ্ছে। প্রত্যেকটা মানুষের নিরাপত্তার বিষয়টিকে সুনিশ্চিত করা এবং যে মহেন্দ্রক্ষণের জন্য এতক্ষণ ধরে অপেক্ষা ছিল সেই মহেন্দ্রক্ষণের অপেক্ষার অবসান ইতিমধ্যে মঞ্চে হয়ে গেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই ছবি আপনারা দেখছেন সরাসরি। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री विप्लव कुमार देव जी से अनुरोध करूंगी कि वे पारंपरिक रिक्शा एवं मेमेंटो के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का औपचारिक रूप से स्वागत करें। দেখতে পাচ্ছেন সেই ছবি যেখানে ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে বরণ করে নেওয়া হচ্ছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তিনি উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করে নিচ্ছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বরণ করে নিচ্ছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। এই মুহূর্তে সেই ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান থেকে, যেখানে ইতিমধ্যে মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তিনি বরণ করে নিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীকে। সরাসরি আপনাদের সামনে তুলে ধরবো স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান থেকে সেই ছবি, যেখানে অধীর অপেক্ষা ছিল, অধীর অপেক্ষার অবসান ইতিমধ্যে ঘটতে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি এসে উপস্থিত হয়েছেন, সকলের মাঝখানে তিনি এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং তিনি স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে ইতিমধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন। মঞ্চে তিনি গিয়ে হাজির হয়েছেন এবং তিনি প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন এবং যে জনসভার আয়োজন করা হয়েছে সেই জনসভাতে তিনি বক্তব্য রাখবেন। সকল মানুষ অধীর অপেক্ষাতে রয়েছেন, অপেক্ষায় মূলত বসে রয়েছেন। সেই অপেক্ষার ইতিমধ্যে অবসান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এসে উপস্থিত হয়েছে রাজ্যের মানুষ পেতে চলেছে একটা নতুন যে দিশা। রাজ্যের মানুষের ক্ষেত্রে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নয়ন করা, যোগাযোগ ব্যবস্থার নতুন ফলক সংযোজন হতে চলেছে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উদ্বোধনের পর এবং সেই উদ্বোধনের পরই তিনি সরাসরি পৌঁছে গেছেন আগরতলার ময়দানে, যেখানে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উপস্থিত হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীকে বরণ করে নেবার পালা চলছে ইতিমধ্যে। সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন সেই ছবি বিবেকানন্দ ময়দান থেকে। নমস্কার, সবাইকে খুরুমকা। মঞ্চে উপস্থিত ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী এবং সারা পৃথিবীর পরিচিত বিকাশ পুরুষ শ্রী নরেন্দ্র ভাই মোদীজি, মঞ্চে উপস্থিত ত্রিপুরা রাজ্যের গভর্নর, মঞ্চে উপস্থিত সম্মানীয় ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়, কেন্দ্রীয় বিমান মন্ত্রী শ্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া মহোদয়, মঞ্চে উপস্থিত কেন্দ্রীয় রাজ্যমন্ত্রী কুমারী প্রতিমা ভৌমিক মহোদয়া, অন্যান্য মন্ত্রীগণ যারা
ত্রিপুরা রাজ্যে মন্ত্রিসভা সদস্য, মঞ্চে উপস্থিত রেবতী ত্রিপুরা আমাদের পূর্ব আসনের এমপি এবং সোনকারজি আমাদের এমপি। আমাকে 2 মিনিট সময় দেওয়া হয়েছে, আমি চেষ্টা করব আরো কম বলার। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী আমাদের নতুন বিমানবন্দর, অত্যাধুনিক বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন এবং সেই বিমানবন্দরের নামকরণ আগেই করা হয়েছিল মহারাজা বীর বিক্রম এয়ারপোর্ট। আপনারা সকলেই জানেন মহারাজা বীর বিক্রম মাণিক্যকে আমরা ত্রিপুরার রূপকার হিসাবে সম্মান দেয়। উনার নামে অত্যাধুনিক এয়ারপোর্ট আজকে উদ্বোধন হবে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর হাত দিয়ে এবং তৎসঙ্গে 100টা বিদ্যাজ্যোতি স্কুলের উদ্বোধনও করবেন উনি। এই স্কুলগুলি সিবিএসইর সিলেবাসে হবে এবং মডেল স্কুল হবে, উৎকৃষ্ট স্কুল হবে ত্রিপুরা রাজ্যে। এরপরে আরেকটা উদ্বোধন করবেন উনি, মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা গ্রাম সমৃদ্ধি যোজনা, এবং সেই যোজনার দ্বারা গ্রামকে কিভাবে সুরাজ দেওয়া যায়, সুন্দর করা যায়, স্বয়ং সম্পন্ন করা যায়, সেটারই একটা আন্দোলন হবে। এছাড়াও আমি বলতে চাই আমার এই সংক্ষিপ্ত ভাষণে, ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাইম মিনিস্টার আবাস যোজনা গ্রামীণের একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছে, আপনারা সবাই জানেন। 1,70,000 ঘর 1 বছরে আমরা পেয়েছি আমাদের প্রধানমন্ত্রীর আশীর্বাদে, এবং উনি 1,47,000 বেনিফিশিয়ারিকে নিজের হাত দিয়ে প্রথম কিস্তি ট্রান্সফার করে দিয়েছে। বিগত দিনে 5 বছরে 44,000 ঘর মাত্র পাওয়া গেছে। আর আজকে 1 বছরে 1,70,000 ঘর। মোদীজি আছে তো সবই সম্ভব। সারা ভারতবর্ষ বলে মোদীজি আছে তো সবই সম্ভব, আর সেটা ত্রিপুরা রাজ্যে প্রমাণ করে দিয়েছেন। আমি আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র ভাই মোদীজিকে মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর এই পুণ্যভূমিতে, এই ঐতিহাসিক শহরে আগরতলায় স্বাগত জানায় মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে, ত্রিপুরা রাজ্যের 37 লক্ষ জনগণের পক্ষ থেকে স্বাগত জানায় শ্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া মহোদয়কে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিমান চলাচলের, উনাকেও স্বাগত জানায় এই ঐতিহাসিক শহরে। এবং আমি আজ দীর্ঘায়িত করতে চাইব না আমার বক্তব্য, এমনি প্রোগ্রাম দেরি হয়ে গেছেন, পাবলিক সকাল থেকে এসে বসে আছেন, তাই আপনার থেকে বিদায় নিচ্ছি। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। अब मैं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी से अनुरोध करूंगी कि वे सभा के समक्ष अपना वक्तव्य रखें। मंच पर आसीन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने भारत के 130 करोड़ जनता के एक का दिल जीतने का काम किया है, हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर आसीन त्रिपुरा प्रदेश के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य जी, त्रिपुरा प्रदेश के हमारे युवा मुख्यमंत्री आदरणीय बिप्लब कुमार देव जी, मंच पर आसीन हमारे उप मुख्यमंत्री जिष्णुदेव वर्मा जी, भारत सरकार में मंत्री
हमारी आदरणीय कुमारी प्रतिमा भौमिक जी, मंच पर आसीन त्रिपुरा सरकार के समस्त मंत्रीगण, सांसद श्री रेवती त्रिपुरा जी, विनोद सनकर जी और इस प्रांगण में उपस्थित अगरतला की समस्त आदरणीय महानुभाव भाइयों और बहनों, आज का दिन अगरतला की जनता के लिए एक त्योहार से कम नहीं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि आज का दिन अगरतला के भव्य इतिहास में एक नया अध्याय के रूप में स्वर्णो अक्षर ये लेखो जावे, एक ऐसा इतिहास जो माणक्य राजवंश ने अगरतला के निर्माता बनकर रचा था, एक समृद्ध इतिहास जिसमें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और उनके पुरखों तक अगरतला के इतिहास में एक अनमोल संबंध का लेखा जोखा है। और जहां एक समृद्ध इतिहास त्रिपुरा का है, वहीं एक प्राकृतिक सौंदर्य की क्षमता भी है। चाहे भव्य मंदिर की हम बात करें, चाहे झील और झरनों की हम बात करें, चाहे धान के खेतों की हम बात करें, चाहे हम अनछुए जंगलों की हम बात करें, एक संस्कृति, सुंदरता और इतिहास का एक विचित्र संगम हमारा त्रिपुरा है मेरे भाई और बहनों। और इस विचित्र संगम में आज प्रधानमंत्री जी के निर्देश के आधार पर, उनकी कल्पना के आधार पर, उनके संकल्प के आधार पर एक नया अध्याय जोड़ा जा रहा है। कनेक्टिविटी का आधार जोड़ा जा रहा है, हवाई संपर्क का आधार जोड़ा जा रहा है। और आज एक विकास के एक नए द्वार अगरतला के लिए खुल रहे हैं। पूर्व में त्रिपुरा और अगरतला एक पिछड़ा हुआ राज्य होता था, लेकिन आज ये नरेंद्र मोदी जी का भारत है, ये नरेंद्र मोदी जी का उत्तर पूर्व क्षेत्र है जो विकास के को आगाज कर रहा है मेरे भाई और बहनों। ये क्षेत्र और ये हवाई अड्डा 70 साल में जितनी सरकारें देश में रही, उत्तर पूर्वी राज्यों में केवल 6 हवाई अड्डे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 7 साल के अंदर आज उत्तर पूर्वी भारत में 15 हवाई अड्डे और 17 हेलीपैड आज बन चुके हैं मेरे भाई और बहनों। डबल इंजन की सरकार ने, केंद्र में और राज्य ने डबल काम करके हमारी जनता को अपने तरफ से समर्पित किया है। और यही हाल देश में है। 2014 तक 70 साल में केवल 74 एयरपोर्ट बने थे। आज देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 140 एयरपोर्ट पूरे देश में बन चुके हैं मेरे भाई और बहनों। और अगर अगरतला की इस हवाई अड्डे की हम बात करें, जो 10,000 स्क्वायर मीटर का एक छोटा हवाई अड्डा था, प्रधानमंत्री जी की सोच है तो एक विराट सोच है। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि वो एक विश्व रूपी सोच है। आज जो उद्घाटन और लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से किया जा रहा है, वो 30,000 स्क्वायर मीटर का हवाई अड्डा, 3 लाख स्क्वायर फीट का हवाई अड्डा की शुरुआत की जा रही है। जहां केवल 13 लाख यात्री सफर कर पाते थे उस छोटे एयरपोर्ट से, आज इस भव्य हवाई अड्डे से 30 लाख यात्री अगरतला से देश के कोने कोने में जा पाएंगे मेरे भाई और बहनों। हमारी सोच और विचारधारा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा कि अगरवुड के इत्र की तरह विकास की खुशबू अगरतला के कोने कोने में पहुंचे, ये संकल्प है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। ये हवाई अड्डा जो ऐतिहासिक हवाई अड्डा था, 1942 में त्रिपुरा के महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक बहादुर जी ने जो स्थापित किया था, उसी एक महान विरासत को आगे बढ़ाते हुए आज जो प्रधानमंत्री जी की सोच है कि वोकल फॉर लोकल, तो इस हवाई अड्डे जिसमें आप लोग प्रवेश करेंगे, जहां एक तरफ स्थानीय पदार्थ
वनस्पति कला संस्कृति का संगम है, वहीं प्रधानमंत्री जी की सोच है कि वोकल फॉर लोकल के साथ लोकल टू ग्लोबल हम ले जाएं। तो अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन के आधार पर पर्यावरण का संरक्षण, कार्बन उत्सर्जन और ऊर्जा की बहुत कम से कम उपयोग हो, 100% सौर ऊर्जा के साथ निर्भर करता हुआ एक हवाई अड्डे का शिलान्यास हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि परिवहन ही परिवर्तन का माध्यम हो सकता है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री एक कमांडर की तरह त्रिपुरा की कायाकल्प करने के लिए संकल्पित हैं। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस अगरतला में 230 फ्लाइट प्रति हफ्ते आते हैं, जिस अगरतला को एक शहर के साथ भी जोड़ा नहीं गया था, आज कोलकाता के साथ, गुवाहाटी के साथ, बेंगलोर के साथ, डिब्रूगढ़ के साथ, दिल्ली के साथ, इम्फाल के साथ, शिलोंग के साथ, लिंगपुई के साथ चारों दिशाओं में जोड़ा गया है। और केवल ये नहीं मेरे भाई और बहनों, इसी के साथ कृषि उड़ान की योजना, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि केवल हवाई सफर नहीं, हमारे किसानों की उन्नति होनी चाहिए। नागर विमानन क्षेत्र के साथ कृषि उड़ान योजना के साथ नवंबर के माह में रिकॉर्ड हमने कायम किया है। 4,500 किलो कृषि का उत्पादन केवल देश में नहीं लेकिन विदेश तक हमने भेजा है। चाहे वो कटहल हो, त्रिपुरा का अनानस हो, पूरे विश्व में त्रिपुरा का परचम लहराने की कोशिश रही है। तो आज के इस दिवस पर जो एक अगरतला एक चमकता हुआ सितारा है उत्तर पूर्वी भारत का, जो प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करे, हम लोग संकल्पित हैं कि उस सपना को हम पूरा करके दिखाएंगे। और आज आर्थिक विकास के विषय में एक नया अध्याय की लिखने की खुशी साझा करते हुए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करते हुए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। এখন বক্তব্য রাখবার জন্য বিনম্রভাবে অনুরোধ রাখছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়কে। সবাইকে নমস্কার, যতনা খুলুমখা। একবার আমার সঙ্গে সবাই হাত উপরে তুলে মুষ্টি বন্ধ করে, হাত উপরে মুষ্টি বন্ধ, সবাই ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, নরেন্দ্র ভাই মোদি কি, নরেন্দ্র ভাই মোদি কি। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আজকের এই ঐতিহাসিক জনসমাগম, এই জনসমাগমে ত্রিপুরাকে তিনটি উপহার দেওয়ার জন্য যে মহান ব্যক্তিত্ব, দেশের যশস্বী এবং লোকপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী আদরণীয় শ্রী নরেন্দ্র ভাই মোদীজি, त्रिपुरा सरकार के राज्यपाल सत्यदेव नारायण जी, भारत सरकार के मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और यह मंचे उपस्थित त्रिपुरा सरकार एवं भारत सरकार समस्त मंत्रीगण और एखाने बड़ मात्राय उपस्थित आमार स्वाभिमानी त्रिपुरार मायेरा बोनेरा सुधीजन मीडियार मित्ररा बंधुरा, आजकेर दिन माननीय प्रधानमंत्री के शोनार दिन, ओनार आशीर्बाणी शोनार जन्य आमरा एखाने एकत्रित हयेछि। आमी जानी सकाल 6टा थेके बेरिয়েছে धर्मनगर और साब्रम थेके এখন প্রায় 3টা 35 হতে চলছে। সকাল বেলা থেকে বেরিয়ে এই বিকেল পর্যন্ত আমরা তার জন্য বসে আছি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির আশীর্বাণী শোনার জন্য আমরা এসেছি। তাই বন্ধুরা,
আমি শুধু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির সামনে সেটা তুলে ধরব 2018 পরিবর্তনের পর ত্রিপুরার মানুষের চাল চরিত্র চেহারা পরিবর্তন হয়েছে। ত্রিপুরার মানুষ স্বাভিমানী হয়েছে, ত্রিপুরার মানুষ আত্মনির্ভরশীল হয়েছে, ত্রিপুরার মানুষ নিজে কিছু করতে জানে, ত্রিপুরার মানুষ নিজে নিজে কিছু করে নতুন কিছু তৈরি করতে জানে। সেই দিশাতে নতুন ত্রিপুরা তৈরি হয়েছে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয় যখন কোনো শিশুর জন্ম হয়, কোনো মা যখন কোনো শিশুকে জন্ম দেয়, প্রধানমন্ত্রী মাতৃবন্ধনা থেকে তার কেন্দ্রীয় সরকার যোজনার মাধ্যমে তা আপনার স্কিম পৌঁছে যায়। তারপর জল জীবন মিশন হোক, অটল জলধারা মিশন হোক, তার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা হোক, উজ্জ্বলা যোজনা হোক, সৌভাগ্য যোজনা হোক, সেই যোজনার মাধ্যমে ত্রিপুরা সরকারের স্বনির্ভর যোজনার মাধ্যমে ত্রিপুরার মানুষ এক নতুন দিশা তৈরি করেছে। তার সঙ্গে সঙ্গে যেটা আমি আপনাকে জানাতে চাই, জন্ম থেকে যখন জন্ম হয় এখানে কোনো শিশুর, প্রধানমন্ত্রী মাতৃবন্ধনা যোজনার মাধ্যমে আপনার যে স্কিম সেখানে পৌঁছে যায়। আর ত্রিপুরাতে অন্তিম ব্যক্তি, অন্তদের যে ব্যক্তি আছে, অন্তদের যে পরিবার আছে, সেই পরিবারের কোনো ব্যক্তির যখন মৃত্যু হয় তখনও ত্রিপুরা সরকার তার অন্তিম সংস্কারের জন্য 2000 টাকা নিয়ে সেই পরিবারের সঙ্গে দাঁড়িয়ে যায়। তার নাম নরেন্দ্র ভাই মোদী সরকার, ডাবল ইঞ্জিনের সরকার বন্ধু। তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকে স্বাগত করতে করতে আমি আমার বিষয় এখানে সমাপ্ত করব। কারণ কি ত্রিপুরার সমস্ত মানুষ আজকে নরেন্দ্র ভাই মোদীকে শোনার জন্য এসছে। আমিও ব্যাকুল ওনার আশীর্বাণী শোনার জন্য। আপনি যেভাবে বারংবার ত্রিপুরার সঙ্গে দাঁড়িয়েছেন, পুরো জীবন ত্রিপুরাবাসী আপনার সঙ্গে থাকবে। 37 লক্ষ ত্রিপুরাবাসী নরেন্দ্র ভাই মোদীর সঙ্গে থাকবে। এখানে আমি একবার জিজ্ঞাসা করবো, এখানে ফার্স্ট ডোজ কার কার হয়েছে? করোনার প্রথম ডোজ হাত তুলুন তো দেখি। করোনার প্রথম ইঞ্জেকশন কার কার হয়েছে? হাত তুলুন। করোনার কোভিডের ইঞ্জেকশন সবার হয়েছে। সেকেন্ড ডোজ হয়েছে। তাহলে কি হলো? মোদি হে তো, মোদি হে তো, মোদি হে তো। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। अगरतला हवाई अड्डा महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक के द्वारा सन 1942 में बनाया गया था। अगरतला हवाई अड्डे के আগরতলা স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান থেকে সরাসরি সেই ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, যেখানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তিনি এতক্ষণ ভাষণ রাখলেন এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি উপস্থিত রয়েছেন মঞ্চে। এবার তিনি ভাষণ দেবেন, বক্তৃতা দেবেন এবং যে মুহূর্তের জন্য দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষায় ছিল রাজ্যের মানুষ এবং দীর্ঘ সময় ধরে মূলত স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে ভিড় জমিয়েছিল, সেই মুহূর্তের অবসান হতে চলেছে ইতিমধ্যেই। এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সেই প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন। 2টি প্রকল্প, অর্থাৎ টোটাল সবকিছু মিলিয়ে 3টি প্রকল্পের সুবিধা পেতে চলেছে রাজ্যবাসী। ইতিমধ্যেই বিমানবন্দরের উদ্বোধন হয়েছে এবং এই মুহূর্তে বোতাম টিপে মূলত ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করছেন 2টি প্রকল্পের। দেখতে পাচ্ছেন সেই ছবি, শিলান্যাস করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আগরতলা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের শিলান্যাস করলেন ভার্চুয়ালি, রিমোট টিপে তিনি শিলান্যাস করলেন প্রধানমন্ত্রী স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে দাঁড়িয়ে। এবং এর পাশাপাশি তিনি করবেন 2টি প্রকল্পের উদ্বোধন, যেখানে ত্রিপুরা গ্রাম সংযুক্তি প্রকল্প এবং তার পাশাপাশি 100টি বিদ্যালয়কে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে নথিভুক্ত করবেন প্রধানমন্ত্রী। সেই ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি সরাসরি। युग दृष्टा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। गत 7.5 वर्षों की भारत की अभूतपूर्व विकास यात्रा के साक्षी बने हैं नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य। माननीय प्रधानमंत्री ने जिन्हें माना है भारत की अष्टलक्ष्मी, आज नॉर्थ ईस्ट सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास के लगातार बना रहा है नए आयाम। रेल, सड़क, जलमार्ग और हवाई अड्डे सहित फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर से सज रहा है हमारा नॉर्थ ईस्ट और बन रहा है न्यू इंडिया का सशक्त भागीदार। 2014 में नॉर्थ ईस्ट में 11 एयरपोर्ट थे, जिनकी संख्या करीब 1.5 गुना बढ़कर 16 हो चुकी है।
असम में रूपसी, सिक्किम में पाक्योंग एयरपोर्ट, अरुणाचल में तेजू और पासीघाट एयरपोर्ट लोगों को देश दुनिया से जोड़ रहे हैं, तो अरुणाचल के होलोंगी में 650 करोड़ की लागत से नया एयरपोर्ट बन रहा है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में भी एयरपोर्ट के क्षमता विस्तार के लिए 500 करोड़ की लागत से न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग बनाने का काम जल्द ही शुरू होने वाला है। नॉर्थ ईस्ट की जरूरतों के लिए 16 नए हेलीपोर्ट्स भी बनाए जा रहे हैं। अष्टलक्ष्मी के प्रगति को समर्पित प्रयासों का ही परिणाम है कि नॉर्थ ईस्ट में विमानों की आवाजाही व यात्रियों की संख्या 7.5 सालों में दोगुनी हो चुकी है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत नॉर्थ ईस्ट के एविएशन सेक्टर में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में 450 करोड़ रुपए की लागत से बने महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल भवन को त्रिपुरा और देश को समर्पित कर रहे हैं। इससे अगरतला के एयरपोर्ट की पीक आवर कैपेसिटी 500 यात्री से करीब 2.5 गुना बढ़कर 1200 यात्रियों की हो जाएगी। इससे न सिर्फ त्रिपुरा बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विकास को बल मिलेगा। नए निवेश आकर्षित होंगे। क्षेत्र के पर्यटन से लेकर स्थानीय कलाओं तक को नई पहचान मिलेगी। स्थानीय उपज व उत्पादों को बड़े बाजार मिलेंगे। स्वरोजगार व रोजगार के लिए संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। नए टर्मिनल भवन के निर्माण से एयरपोर्ट का विस्तार पहले से 3 गुना अधिक क्षेत्रफल में हो गया है। एरो ब्रिजेस से लेकर कार पार्किंग तक, चेक इन काउंटर्स से लेकर बैगेज कन्वेयर बेल्ट्स तक, अगरतला हवाई अड्डा बेहतर यात्री सेवा के लिए सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। नए टर्मिनल भवन में त्रिपुरा की समृद्ध संस्कृति और कला को बैम्बू प्लांटेशन, उन्नाकोटी हिल्स के ट्राइबल स्टोन स्कल्पचर्स व अन्य लोकल ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स के माध्यम से दर्शाया गया है। साथ ही हवाई अड्डे का परिचालन पूर्ण रूप से हरित ऊर्जा से करने के लिए 2 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। नए टर्मिनल भवन और नई क्षमता के साथ त्रिपुरा का अगरतला एयरपोर्ट नॉर्थ ईस्ट की समृद्धि का नया गेटवे बनने को पूरी तरह तैयार है। উত্তর পূর্ব ভারতের যে নতুন সংযুক্তি, সেই নতুন সংযুক্তি ভিডিও অডিও ভিজুয়ালের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো। সেই ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম, যেখানে উত্তর পূর্ব ভারতকে নতুন নতুন সংযুক্তি দেওয়া হয়েছে বিমান পরিষেবা থেকে শুরু করে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নতি করার লক্ষ্যে। এই মুহূর্তে আবারও ফিরে আসলাম স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে, যেখানে সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন সেই ছবি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উপস্থিত রয়েছেন এবং তার পাশাপাশি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে সকল মন্ত্রীরা উপস্থিত রয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সকলের উদ্দেশ্যে ভাষণ রাখবেন এবং তার পাশাপাশি উদ্বোধন করবেন প্রকল্পের। ঠিক সেই মুহূর্তের ছবি আবারও তুলে ধরবো আপনাদের সামনে। साथ ही इस परियोजना पर एक लघु फिल्म दिखाई जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की नए भारत की फाउंडेशन तैयार करने वाली है। Inspired by the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi as enshrined in the National Education Policy, Tripura has ventured on its most ambitious project, Mission 100 Vidya Jyoti Schools, to create 100 islands of excellence for providing quality education to 1.2 lakh children. Vidya Jyoti Schools will be affiliated to CBSE, spanning pre-primary to class 12 levels. These schools will be developed with an investment of rupees 500 crores on 3 pillars of augmenting infrastructure, igniting minds and blooming children. In line with the Honorable Prime Minister's call to move away from mark-sheet-driven education, Vidya Jyoti Schools will provide holistic education and assess children on individualized learning outcomes and handhold towards chosen career paths. The aspiration is to have at least 5% of the students to secure admission in institutions of national importance.
On the eve of Golden Jubilee year of Tripura state, Mission 100 is people's resolve to transform the educational landscape of Tripura by fulfilling the dream of our Prime Minister to lay a strong foundation for human capital development by providing value-based 21st century ready education to children and make Tripura a truly model state in India. শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নয়ন করার জন্য যে প্রকল্প কেন্দ্রের মিশন 100 বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প, সেই প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী। রিমোটের বোতাম টিপে শিলান্যাস করলেন মিশন 100 বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের, এবং সেটা এই অডিও ভিজুয়ালের মাধ্যমে তুলে ধরলাম আপনাদের সামনে। তবে আবারও সরাসরি চোখ রাখবো সেদিকে, যেখানে প্রধানমন্ত্রীর পরবর্তী প্রকল্প উদ্বোধনের দিকে। उपलब्ध होंगे, इसमें विशिष्ट इंडिकेटर होंगे और बेहतर प्रदर्शन के लिए ग्राम पंचायतों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करेंगे। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वे बटन के प्रेस के साथ पट्टिका का अनावरण करें और इस योजना का शुभारंभ करें। साथ ही इस परियोजना पर एक लघु फिल्म दिखाई जाएगी। Tripura is a small hilly state in northeastern region of India with a bounty of pristine beauty and natural resources. With the blessings and inspiration of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Tripura is on the way to become the fastest growing state. The soul of the state still lives in its villages as rural population forms 73% of the total state population. Keeping this in view, the state government has formulated a new scheme called Mukhyamantri Tripura Gram Samriddhi Yojana (MTGSY) with the aim to ensure 100% coverage in delivery of the basic facilities at the doorsteps of the rural households in mission mode. The basic facilities to be provided on saturation basis are functional household tap connection, domestic electricity connection, all-weather roads, coverage under Ayushman Bharat, coverage under Ujjwala Yojana, etc. Assessment and verification of the performance of the villages will be done twice in a year. State government has decided to incentivize the villages by awarding them certificates of excellence and incentive of ₹6 lakhs. Mukhyamantri Tripura Gram Samriddhi Yojana envisages to emanate the true essence of Gram Swaraj in the villages of the state. রাজ্যের জাতীয় উপজাতি অংশের মানুষের উন্নয়নের জন্য গ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, গ্রামকে উন্নতি করার লক্ষ্য নিয়েছে প্রধানমন্ত্রী। তারই অঙ্গ হিসেবে ত্রিপুরা গ্রামীণ সংযুক্তি যোজনা। এবং আবারও সরাসরি তুলে ধরবো সেই ছবি, যেখানে এই মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন। সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন সেই ছবি। भारत माता की त्रिपुरा के राज्यपाल श्री सत्यदेव आर्य जी, यहां के युवा और ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री बिप्लब देव जी, त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री श्री जिष्णुदेव वर्मा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी बहन प्रतिमा भौमिक जी, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, राज्य सरकार में मंत्री श्री एनसी देववर्मा जी, रत्नलाल नाथ जी, प्रणजीत सिंह रॉय जी, श्री मनोज कांतिदेव जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबाई के नमस्कार। सकल के 2022 वर्षेर अनेक अनेक शुभेच्छा।
जौतनो खुनमुखा जौतनो बिसी कोतलानिखा कहां म्याफरो। साल की शुरुआत में ही त्रिपुरा को मां त्रिपुर सुंदरी के आशीर्वाद से आज 3 उपहार मिल रहे हैं। पहला उपहार कनेक्टिविटी का, दूसरा उपहार मिशन 100 विद्या ज्योति स्कूलों का और तीसरा उपहार त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना का। आज सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास यहां हुआ है। आप सभी को इन तीनों ही उपहारों के लिए बहुत बहुत बधाई। साथियों, 21वीं सदी का भारत सबको साथ लेकर सबके विकास और सबके प्रयास से ही आगे बढ़ेगा। कुछ राज्य पीछे रहे, कुछ राज्य के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसते रहे। ये असंतुलित विकास राष्ट्र के विकास के लिए उचित नहीं है, ठीक नहीं है। त्रिपुरा के लोगों ने दशकों तक यहां यही देखा है, यही अनुभव किया है। पहले यहां भ्रष्टाचार की गाड़ी रुकने का नाम नहीं लेती थी और विकास की गाड़ी पर ब्रेक लगा हुआ था। पहले जो सरकार यहां थी उसमें त्रिपुरा के विकास का न विजन था और न ही उसकी नीयत थी। गरीबी और पिछड़ेपन को त्रिपुरा के भाग्य के साथ चिपका दिया गया था। इस स्थिति को बदलने के लिए ही मैंने त्रिपुरा के लोगों को हीरा का आश्वासन दिया था। हीरा, HIRA। H से हाईवे, I से इंटरनेट वे, R से रेलवेज और A से एयरवेज। आज हीरा मॉडल पर त्रिपुरा अपनी कनेक्टिविटी सुधार रहा है, अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। यहां आने से पहले मैं महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट की नवनिर्मित बिल्डिंग और दूसरी सुविधाओं को देखने गया था। त्रिपुरा की संस्कृति, यहां की विरासत, यहां का आर्किटेक्चर एयरपोर्ट पर उतरने वाले हर यात्री को अब सबसे पहले नजर आएगा। त्रिपुरा की प्राकृतिक सुंदरता हो, उनाकोटी हिल्स के जनजातीय साथियों की कला हो, पत्थर की मूर्तियां हो, ऐसा लगता है कि एयरपोर्ट पर पूरा त्रिपुरा सिमट आया है। नई सुविधाओं के बाद महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट की क्षमता पहले की तुलना में 3 गुना और बढ़ गई है। अब यहां दर्जन भर विमानों को खड़ा किया जा सकता है। इससे त्रिपुरा के साथ साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट की हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। जब यहां डोमेस्टिक कार्गो टर्मिनल का, कोल्ड स्टोरेज का काम पूरा हो जाएगा तो पूरे नॉर्थ ईस्ट के व्यापार कारोबार को नई ताकत मिलेगी।
हमारे महाराजा वीर विक्रम जी ने शिक्षा के क्षेत्र में, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में त्रिपुरा को नई ऊंचाई दी थी। आज वो त्रिपुरा का विकास होते देखकर, यहां के लोगों के प्रयासों को देखकर बहुत खुश होंगे। साथियों, आज त्रिपुरा की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के साथ ही इसे नॉर्थ ईस्ट के गेटवे के रूप में विकसित करने के लिए भी तेजी से काम चल रहा है। रोड हो, रेल हो, एयर हो या फिर वाटरवे कनेक्टिविटी, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना निवेश हमारी सरकार कर रही है, उतना पहले कभी नहीं हुआ। अब त्रिपुरा इस क्षेत्र में व्यापार, कारोबार का नया हब बन रहा है, ट्रेड कॉरिडोर बन रहा है। रेल और रोड से जुड़ी दर्जनों परियोजनाओं और बांग्लादेश के साथ इंटरनेशनल वाटरवे कनेक्टिविटी ने यहां का कायाकल्प करना शुरू कर दिया है। हमारी सरकार अगरतला, अखौरा रेल लिंक को भी तेजी से पूरा करने का प्रयास कर रही है। भाइयों और बहनों, केंद्र और राज्य में जब विकास को सर्वोपरि रखने वाली सरकार होती है, तो डबल तेजी से काम भी होता है। इसलिए डबल इंजन की सरकार का कोई मुकाबला ही नहीं है। डबल इंजन की सरकार यानी संसाधनों का सही इस्तेमाल, डबल इंजन की सरकार यानी भरपूर संवेदनशीलता, डबल इंजन की सरकार यानी लोगों के सामर्थ्य को बढ़ावा, डबल इंजन की सरकार यानी सेवा भाव, समर्पण भाव, डबल इंजन की सरकार यानी संकल्पों की सिद्धि, और डबल इंजन की सरकार यानी समृद्धि की तरफ एकजुट प्रयास। आज यहां जिस मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत हो रही है, वो इसी का एक उदाहरण है। जब हर घर में नल से जल का कनेक्शन होगा, जब हर गरीब के पास पक्की छत होगी, और अभी मैं कुछ लाभार्थियों से मिलकर के आया, उनका खुद का अनुभव क्या है इस योजनाओं से, उसको समझने का मैं प्रयास करता था। लेकिन एक बेटी जिसको घर मिलना तय हुआ है, अभी तो सिर्फ फ्लोर का ही काम हुआ है, अभी दीवारें बाकी है, लेकिन वो इतनी खुश थी कि उसकी आंखों के आंसू बंद नहीं हो रहे थे। ये खुशी, ये सरकार जन सामान्य की खुशी के लिए समर्पित है। जब हर पात्र परिवार के पास आयुष्मान योजना का कार्ड होगा, एक ऐसा परिवार मुझे मिला जहां मां और नौजवान बेटा दोनों को कैंसर हुआ था। आयुष्मान भारत योजना के कारण मां की जिंदगी, बेटे की जिंदगी, उसको उपयुक्त सारवार मिल पाई। जब हर गरीब के पास बीमा सुरक्षा कवच होगा, जब हर बच्चे के पास पढ़ने का अवसर होगा, हर किसान के पास केसीसी कार्ड होगा, हर गांव में अच्छी सड़कें होगी, तो गरीब का आत्मविश्वास बढ़ेगा, गरीब का जीवन आसान बनेगा, मेरे देश का हर नागरिक सशक्त होगा, मेरा गरीब सशक्त होगा। यही आत्मविश्वास समृद्धि का आधार है, संपन्नता का आधार है। इसलिए ही
मैंने लाल किले से ये कहा था कि अब हमें योजनाओं के हर लाभार्थी तक खुद पहुंचना होगा, योजनाओं के सैचुरेशन की तरफ बढ़ना होगा। मुझे खुशी है कि आज त्रिपुरा ने इस दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया है। ऐसे साल में जब त्रिपुरा अपने पूर्ण राजत्व के 50 वर्ष पूरे कर रहा है, ये संकल्प अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। गांव और गरीब के कल्याण के लिए चल रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में त्रिपुरा पहले ही देश के अग्रणी राज्यों में है। ग्राम समृद्धि योजना त्रिपुरा के इस रिकॉर्ड को और बेहतर बनाएगी। 20 से अधिक मूल सुविधाएं हर गांव, हर गरीब परिवार को मिले, ये सुनिश्चित किया गया। मुझे ये बात भी पसंद आई कि जो गांव 100% लक्ष्यों को पहले हासिल करेंगे, उनको लाखों की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इससे विकास के लिए एक स्वस्थ स्पर्धा भी विकसित होगी। साथियों, आज त्रिपुरा में जो सरकार है वो गरीब का दुख भी समझती है और गरीब के लिए संवेदनशील भी है। हमारे मीडिया वाले साथी इसकी बहुत चर्चा नहीं करते, इसलिए मैं आज एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब त्रिपुरा में पीएम आवास योजना ग्रामीण उस पर काम शुरू हुआ तो एक मुश्किल आई। कच्चे घर की सरकारी परिभाषा से पहले जो सरकार यहां थी उसने व्यवस्था बनाई थी कि जिस घर में लोहे की चादर से बनी छत होगी उसे कच्चा घर नहीं माना जाएगा। यानी घर के अंदर की सुविधाएं भले ही जर्जर हो, दीवारें मिट्टी की हो, लेकिन छत पर लोहे की चादर होने भर से उस घर को कच्चा नहीं माना जाता था। इस वजह से त्रिपुरा के हजारों ग्रामीण परिवार पीएम आवास योजना के लाभ से वंचित थे। मैं प्रशंसा करूंगा मेरे साथी बिप्लब देव जी की, क्योंकि वो इस विषय को लेकर के मेरे पास आए। केंद्र सरकार के सामने उन्हें सारी चीजें उन्होंने रखी, सबूतों के साथ रखी। इसके बाद भारत सरकार ने भी अपने नियम बदले, परिभाषा को भी बदल दिया और इस वजह से त्रिपुरा के 1,80,000 से अधिक गरीब परिवारों को पक्के घर का हकदार बनाया गया। अभी तक त्रिपुरा के 50,000 से अधिक साथियों को पक्का घर मिल भी चुका है। 1.5 लाख से अधिक परिवारों को हाल में ही अपना घर बनाने के लिए पहली किस्त भी जारी की है। आप अंदाजा लगा सकते हैं पहले की सरकार कैसे काम करती थी और हमारी डबल इंजन की सरकार कैसे काम कर रही है। भाई और बहनों, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों के साथ ही वहां के नागरिकों का सामर्थ्य भी इतना ही जरूरी है। हमारी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियां हमसे भी ज्यादा सामर्थ्यवान बने, ये समय की मांग है, बहुत आवश्यक है। 21वीं सदी में भारत को आधुनिक बनाने वाले दूरदृष्टा नौजवान मिले, इसके लिए देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जा रही है। इसमें स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर भी उतना ही जोर दिया जा गया है। त्रिपुरा के विद्यार्थियों को अब मिशन 100 विद्या ज्योति अभियान से भी मदद मिलने वाली है। स्कूलों में सैकड़ों करोड़ रुपए से बनने वाली
आधुनिक सुविधाएं पढ़ाई को और आसान और सुलभ बनाएगी। विशेष रूप से स्कूलों को जिस प्रकार अटल टिंकरिंग लैब, आईसीटी लैब्स और वोकेशनल लैब से लेस किया जा रहा है, वो इनोवेशन, स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न से युक्त आत्मनिर्भर भारत के लिए त्रिपुरा के युवाओं को तैयार करेगा। साथियों, कोरोना के इस मुश्किल कालखंड में हमारे युवाओं को पढ़ाई का नुकसान न हो, इसके लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। कल से देश भर में 15 साल से 18 साल की आयु के किशोरों को मुफ्त टीकाकरण का अभियान भी शुरू किया गया है। विद्यार्थी निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई कर पाएं, अपनी परीक्षाएं बिना किसी चिंता के दे पाएं, ये बहुत आवश्यक है। त्रिपुरा में तेजी से टीकाकरण अभियान चल रहा है। 80% से ज्यादा लोगों को पहली डोज और 65% से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि 15 से 18 साल के युवाओं के संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य भी त्रिपुरा तेजी से हासिल करेगा। साथियों, आज डबल इंजन की सरकार गांव हो, शहर हो, संपूर्ण और स्थायी विकास के लिए प्रयास कर रही है। खेती से लेकर वन उपज और सेल्फ हेल्प ग्रुप से लेकर सभी क्षेत्रों में जो काम हो रहा है, वो भी हमारी इसी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। छोटे किसान हो, महिलाएं हो या फिर वनोपज पर निर्भर हमारे जनजातीय साथी, आज इन्हें संगठित कर एक बड़ी ताकत बनाया जा रहा है। आज अगर त्रिपुरा पहली बार मूली बैम्बू कुकीज जैसे पैकेज प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, तो उसके पीछे त्रिपुरा की हमारी माताओं बहनों की बहुत बड़ी भूमिका है। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक का विकल्प देने में भी त्रिपुरा एक अहम भूमिका निभा सकता है। यहां बने बांस के झाड़ू, बांस की बोतलें, ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए बहुत बड़ा बाजार देश में बन रहा है। इससे बांस के सामान के निर्माण में हजारों साथियों को रोजगार, स्वरोजगार मिल रहा है। बांस से जुड़े कानून में बदलाव का बहुत अधिक लाभ त्रिपुरा को मिला है। साथियों, यहां त्रिपुरा में ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर भी अच्छा काम हो रहा है। पाइनएप्पल हो, सुगंधित चावल हो, अदरक हो, हल्दी हो, मिर्च हो, इससे जुड़े किसानों के लिए देश और दुनिया में आज बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है। त्रिपुरा के छोटे किसानों की ये उपज आज किसान रेल के द्वारा अगरतला से दिल्ली समेत देश के कई शहरों तक कम भाड़े में, कम समय में पहुंचा रहा है। महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट जो बड़ा कार्गो सेंटर बन रहा है, इससे यहां के ऑर्गेनिक कृषि उत्पाद विदेशी बाजारों तक भी आसानी से पहुंचने वाले हैं। साथियों, विकास के हर क्षेत्र में अग्रणी रहने की त्रिपुरा की जो आदत बन रही है, उस आदत को हमें बनाए रखना है। देश का सामान्य मानवी, देश के दूर सुदूर कोने में रहने वाला व्यक्ति देश के आर्थिक विकास में साझीदार बने, सशक्त बने, सबल बने, यही हमारा संकल्प है। इसी संकल्पों से प्रेरणा लेते हुए हम और दोगुने विश्वास के साथ काम में जुटेंगे। आप लोगों का प्यार, आपका स्नेह, आपका विश्वास, ये हमारी बहुत बड़ी पूंजी है
और मैं आज एयरपोर्ट से यहां तक आया, मैं देख रहा था रास्ते भर अबाल वृद्ध सब आशीर्वाद दे रहे थे। आपका ये प्यार, मैं आपको डबल इंजन की ताकत के हिसाब से आपके इस प्यार को डबल विकास करके लौटाऊंगा। और मुझे विश्वास है जितना प्यार और स्नेह त्रिपुरा के लोगों ने हमें दिया है वो आगे भी मिलता रहेगा। आपको एक बार फिर इन विकास योजनाओं के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मां त्रिपुरा सुंदरी निकट आपनार परिवारेर समृद्धि ও রাজ্যের সার্বিক বিকাশ কামনা করছি। সকলকে ধন্যবাদ। যতন হম্বাই। भारत माता की, भारत माता की। যে মুহূর্তের জন্য তাকিয়েছিল গোটা রাজ্যবাসী, সেই মুহূর্তেরই মূলত অবসান, সেই মুহূর্তের মূলত সফল হলো। অর্থাৎ দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি এসে উপস্থিত হয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে। তিনি জাতি উপজাতি অংশের মানুষের সামনে ভাষণ রাখলেন, 3টি প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন, উদ্বোধন করলেন, এমনকি বাংলাতেও তিনি সকলকে স্বাগত জানালেন, অভিনন্দন জানালেন, নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানালেন। দেখতে পাচ্ছিলেন সেই ছবি স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান থেকে সরাসরি, যেখানে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আগমনকে কেন্দ্র করে যে উৎসাহ, যে উদ্দীপনার ছবি দিনের পর দিন চলছিল, সেই উৎসাহ উদ্দীপনার অপেক্ষা হলো। ইতিমধ্যে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাজ্যে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি এই মুহূর্তে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান থেকে তিনি ফিরে যাচ্ছেন, ত্যাগ করছেন তিনি মঞ্চ, এবং তিনি আবারও ফিরে যাচ্ছেন যেখানে সকল মন্ত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। রাজ্যের মানুষ ভিড় জমিয়েছিলেন, দূর দূরান্ত থেকে রাজ্যের মানুষ এসে উপস্থিত হয়েছিলেন যে ময়দানে, এবং সেখান থেকে যে সংযুক্তি, ত্রিপুরার গ্রামীণ সংযুক্তি এবং তার পাশাপাশি 100টি 100 মিশন যে স্কুল, বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের উদ্বোধন, এমনকি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী। এবং সেই উদ্বোধনের পর তিনি যে বিষয়টি মূলত জানালেন যে ত্রিপুরার গ্রামকে স্বাবলম্বী করে তোলা এবং তার পাশাপাশি গোটা উত্তর পূর্ব ভারতকে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য যে নিরলস চেষ্টা, সেই চেষ্টার অঙ্গ স্বরূপ আজকে সকালবেলাতেই মণিপুরে প্রকল্পের উদ্বোধন, এবং তার পাশাপাশি সরাসরি চলে আসেন তিনি ত্রিপুরা রাজ্যে আগরতলায় এসে তিনি প্রথমেই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উদ্বোধন করেন, এবং তার পরবর্তী সময় তিনি স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে পৌঁছে যান, যেখানে 3টি প্রকল্পের রিমোটের বাটন টিপে উদ্বোধন করেন, এবং পরবর্তী সময় তিনি সকলের সামনে ভাষণ রাখলেন। সেই ছবি আপনাদের দেখাচ্ছিলাম সরাসরি। তবে এখন শেষ করছি এখানেই। পরবর্তী নিউজ এবং আপডেট দেখার জন্য চোখ রাখবেন শুধুমাত্র নিউজ ভ্যানগার্ডের পর্দায়। নমস্কার।